Blessed morning everyone. So ang atong video karon ma-assign kami sa as our weekly assignment amo na assignan Yes. nga weekly exposure. Yes, corrected by. Corrected by. So we are brothers and sisters here in seminary. Assign kami dito sa among na-assign sa tag sa kaparokya. Glass magkubay. Then let's go. So din ako sa jeep karon sa buong. Oh, karon kay kuan man. Kamang ka pa na sister. Sa Dios. So, say hi. Inay hi. Bro, pagkastaranan. So, dire tagatulog sa atong nasay. So, good night. Thank you for watching. God bless.